Bleachers ng gibutang sud sa Cebu City Sports Complex mao iti mailhan sa libuan ka mga tawo nga gipaabot ng mutambong sa gikahinamang duwa tali sa Philippine Ascals ug Singapore Lions. Niabot na gahapon ang Team Ascals sa Cebu, lakip na managsuong James of Phil Young Husband. Bisita sila atol sa pagbuka sa 15th Aboitiz Football Tournament sa Subo. Kapino sa kagatos ka team ang nisalmot gikan sa 6 anyos hangtod sa open category. Nakahigayon ang mga young husband nga makikhimamat sa ilang mga fans sa Subo. Sigon ni James, naghinam-hinam na sila sa ilang sangka batok sa Singapore Lions. We're glad to finally arrive here in Cebu for our big game against Singapore. We've been together for this past weekend and we've been training in Manila, but now we're here in Cebu so we can focus on the game. Matod na Phil Young Husband, dili nila pakyaso ng mga Subuanon sa ilang labing unang duwa din sa Subo. Obviously, we want to play a team that will be the team that will play in the AFF Suzuki Cup, and obviously giving other players a chance as well. So, dunay pipila ka players sikat sa Ascals ang dili makaduwa. Apan gipasalig sa ilang coach nga si Hans Michael Weiss, ligon gihapon ang team makigharong sa Singapore Lions. As I said, we have a couple of European-based players like Juani Aldeguer and Rob Gear. Ray Johnson will come tomorrow, but most of the players will not be there. So we play nevertheless with a very strong team, and it's going to be very exciting. Sa iyong gihuman sa Philippine Ascals ang ilang training dito sa Kauluhan, aron pagpangandam sa duwa nila karong Huwebes. Karong hapon, gikataktang moabot sab sa Subo ang Singapore Lions. George Calipon, ABS-CBN News.